Hi guys, yan ang ating ulam for today. Yan ang tayo sinigang na isda. Yan, ano to guys, kalamansi to. Yan, pinakuluan natin ng tubig, at saka sibuyas lang. Yan, kumulo na yung ating ininit na tubig. Ilagay natin yung isda. Yan guys. So, yan. So, ayan guys, antayin natin kumulo. Tapos ilagay natin yung chili green. Last lang yung guys, yung kalamansi. So, yan na guys, na siya, kumulo na. Ilagay na natin yung ating green chili. Yan guys, pwede na natin ilagay yung ating ating kalamansi. Yan. Natimpla naman yan siya guys.